Hello everyone. So last video তোমালোকে চাইছা CWE solutioner তিনটা question solve কৰিছিলো. So আজি second lecture আজি আৰু তিনটা problem solve কৰিম. So problem number 34, 35, 36 C series tour. So question gita screen ot dia thakibo. So তোমালোকে tension লব নালাগে. So first question 34. So screen ot first question to চাই লোৱা. If y is equal to 2 sin alpha divided by 1 plus cos alpha plus sin alpha, then 1 minus cos alpha plus sin alpha divided by 1 plus sin alpha is equal to option A dia ase 1 plus y, option B 1 minus y, option C 1 by y, option D is y. So প্ৰথমতে y is equal to এটা আইডেন্টিটি দিয়া আছে আৰু নেক্সট টাৰ্মটোক আমি y ৰেসপেক্টিভত ফাইন্ড কৰিব লাগে। এটা একো বহুত টাফ বস্তু একো নাই, জাস্ট ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ ক্যালকুলেশন অকমান কৰিলে এই কোৱেশ্চনটো আমি ইজিলি সলভ কৰিব পাৰো। সো আমাক কি ফাইন্ড কৰিব দিছে? ফাইন্ড কৰিব দিছে 1 minus cos alpha plus sin alpha divided by 1 plus sin alpha. So yak in terms of y likhibo lage. So ami first what is y side ot likhilo. Y is equal to dia ase 2 sin alpha divided by 1 plus cos alpha plus sin alpha. So this is y aru ami yar value find koribo lage in terms of y. Now see ami ki korim, আমাক তলত 1 plus cos alpha plus sin alpha লাগে, ইয়াত only 1 plus sin alpha আছে। সো এই ভ্যালুটোৱে আমি ওপৰে তলে given quantity to multiply কৰি দিম। সো কি হৈ যাব 1 minus cos alpha plus sin alpha divided by 1 plus sin alpha multiplied with this 1 plus cos alpha plus sin alpha. So তোমালোকে ট্রাই কৰা নিজেও এবাৰ 1 plus cos alpha sin alpha, because this divided by this is equal to 1. So আমি এনেকে মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰো। নাও কোৱেশ্চনটো বেছি ইজি হৈ যাব। এটা কি কৰিব পাৰিম? সো 1 minus cos alpha, সো আমি কি কৰিম 1 plus sin alpha তো আগত লিখিম, 1 plus sin alpha to agot likhim, then minus cos alpha likhim. Effect no pore eku. Now see, this is take this is as a, this is b. Now what? A minus b into a plus b, 1 plus sin alpha plus cos alpha. So a square minus b square. So ami jano a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. To yate ki ahi jabo 1 plus sin alpha whole square minus cos square alpha divided by this multiplication. আমি এতিয়া এনেকৈ ৰাখিম, ভাঙিব দৰকাৰ নাই। 1 plus sin alpha into 1 plus cos alpha plus sin alpha. Okay, now আমি ওপৰৰ পাৰ্টটো ভাঙি দিম ফাৰ্ষ্ট। I hope লিখি লৈছা তোমালোকে এইখিনি। 1 plus sin alpha কি হ'ব? a square plus sin square alpha plus twice sin alpha. Now cos square alpha টোক আমি in terms of sin ত লিখিম। আমি জানো sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. So what is cos square alpha? Now 1 minus sin square alpha. So minus here is our, this is 1 minus sin square alpha. So baki all denominator term to ami same rakhim, 1 plus sin alpha multiply with 1 plus cos alpha plus sin alpha. Now see, this plus 1, this minus 1 get cancelled, and final result term কি হ'ব? ইয়াত কি থাকিব? twice sin square alpha plus 2 sin alpha divided by কি থাকিব? 1 plus
sin alpha multiply with 1 plus cos alpha plus sin alpha. Now see, now it's very easy. ইয়াৰ পৰা যদি আমি 2 sin alpha এটা কমন লওঁ, 2 sin alpha এটা যদি কমন লওঁ, 2 sin alpha যদি কমন লওঁ, ইয়াৰ ভিতৰত কি থাকিব 1 plus sin alpha থাকিব, ৰাইট? কাৰণ 2 sin square alpha, ইয়াৰ পৰা 2 sin theta কমন ল'লে only sin alpha থাকিব, সৰি alpha, দেন ইয়াৰ পৰা ল'লে 1 থাকিব. চ' এই কোৱান্টিটি আৰু এই কোৱান্টিটিটো কেঞ্চেল আউট হৈ যাব, 1 প্লাছ sin alphaটো কেঞ্চেল আউট হৈ যাব, বাকী আমাৰ ওচৰত বাকী টাৰ্মটো থাকি যাব. চ' ফাইনেল ৰিজাল্টেণ্ট টাৰ্মটো কি পাম আমি গৈ কিনে 2 sin alpha divided by 1 plus cos alpha plus sin alpha. So etu ki hoy, this is what, this is given as y. So answer is y. Kiba tough asle niki, easy problem hoy. So next question to korim ami. So option D is correct. So gote process to ebar bhalke sai loba. So 35 question to oloman calculative hoy, so etu ami last thought korim. First 36 question to sai lo. Question to screen ot dia ase. Question to ki eta function dia ase, a function f from r to r defined by f of x size wa f of x equal to ki dia ase 1 hoy if x belongs to q, q mane rational number, and ki dia ase -1 if x belongs to r difference q mane irrational number ase. tar pisot hudise ki hudise then the value of f of pi minus f of 22/7. So this is one of the easiest question asked in CWE. Yate koribo loga eku kam nai. So ami prothom duta bostu janile hol, pi to rational ne irrational number. So pi is a irrational number which belongs to q complement. Irrational number mane ki r difference q. Ar 22/7 to ki hoy, 22/7 to rational number. Rational number আমি এগিটা জানো. সো কোৱেশ্চনটো সুধিছে কি f of pi minus f of 22/7. So f of pi the function of x দিয়া আছে, কি দিয়া আছে, যদি irrational হয়, irrational হলে কি হ'ব -1 হ'ব, দিয়া আছে f of pi এর ভ্যালু কি হ'ব -1 হ'ব. So this is value -1. Aru ki dia ase f of x equal to 1 if x belongs to q. 22/7 belongs to rational number. So this value is 1. So -1. So -1, -1. So -2. So option C is correct. Bahut easy ho, yate koribo loga eku nai. আমি জানোৱে পাই টু ইৰেচনেল নাম্বাৰ, এটো ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু ফাংচনটো দিয়া আছে ৰেচনেলত কি ভ্যালু হ'ব, ইৰেচনেলত কি ভ্যালু হ'ব. সো আমি হেতু যদি আমি ভালকে জানো, দিস কোৱেশ্চন ইজ সো ইজি, ঠিক আছে. সো নেক্সট থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো চোৱা, ইটস বিট ক্যালকুলেটিভ. সো কোৱেশ্চনটো টাফ নহয়, জাস্ট সাইন ৰোল এটা জানিলে আমি কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰিম. সো কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে ইন এ ট্ৰায়াঙ্গল, ফাৰ্স্ট সি দ্য কোৱেশ্চন. In a triangle ABC, if A is equal to 75 degree, B is 45 degree, then what is a B plus root 2 C. Option A dia ase A, B dia ase A plus B plus C, twice A, half into A plus B plus C. So ami step by step korim, trigonometry problem hoy, not so tough. First ami eta note likhilo, note, this is called sine rule. Sin A by A, sin B by B is equal to sin C by C. So ABC are angle of the triangle aru egita tar correspondent side gita, thik ase. So yate ki dia ase, first dia ase ami first gote gita angle find koribo labo. First A angle to dia ase kiman dia ase 75 degree, angle B dia ase 45 degree, then ami C angle to najano, but C angle to find koribole ekebare easy. Eta triangle total kiman degree thake 180,
180 পৰা আমি বাকি দুটা এংগল মাইনাস কৰিলে হ'ল 75 minus 45 so 75 minus 75 plus 45 কিমান 120 so 180 minus 120 so this is what 60 degree so total 180 degree angle A পাই গলো angle B পাই গলো angle C পাই গলো और আমি কি ফাইন্ড কৰিব লাগে কোশ্চেনটোত কি দিয়া আছে কি ফাইন্ড কৰিব লাগে B plus root 2C so এই তিনটা যোনকিটা আমাক ৰিলেশ্যন দিলে এই ৰিলেশ্যন গিটাৰ পৰা আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো ফাইন্ড কৰিব ট্ৰাই কৰিম so first I think note to likhi loisa so what is sin A sin A is sin 75 degree then sin B kiman hobo 45 degree and sin C kiman hobo 60 degree now sin 45 sin 60 তোমালোকে জানা sin 75 to আমি ফাইন কৰিলম sin 75 ফাইন কৰিব কাৰণে একেবাৰে ইজি কেনেকৈ ফাইন কৰে sin 75 sin 75 degree so sin 75 is nothing but sin 30 plus 45 30 degree plus 45 is equal to 75 degree तो sin A plus B फॉर्मूला हो तो sin A plus B माने की sin A cos B plus cos A sin B ठीक है सर now sin 30 किमान हो sin 30 is equal to half cos 45 1 by root 2 plus cos 30 किमान root 3 by 2 into sin 45 again 1 by root 2 so finally আমি কি পাই গলো 1 plus root 3 divided by 2 root 2 so ইয়াক পুট কৰি দিম ইয়াতে লিখি লবা ইয়াতে যদি পুট কৰি দিম কি পাম আমি 1 plus root 3 divided by 2 root 2 so divided by A হৈ আছে আমি ডাইৰেক্টলি লিখি দিব পাৰো simple multiplication কৰি লবা নিজে then sin 45 1 by root 2 so 1 by root 2 into divided by B হ'ব so ইয়াতে আহি যাব is equal to sin 60 root 3 by 2 C so আমি তিনটা পাই গলো কন্ডিশন তিনটা পাই গলো right so আমাক ফাইন কি কৰিব লাগে फाइन কৰিব লাগে b plus root 2 c b plus root 2 c ফাইন কৰিব লাগে so next step ত আমি কি কৰিম b আৰু c টো লিখিব ট্ৰাই কৰিম in terms of a ঠিক আছে so b কি হৈ যাব b is equal to কি হ'ব এই দুটা কন্ডিশনৰ পৰা b কি হৈ যাব কৰিয়ে দিছো তোমালোকক চাই ল 1 by b root 2 টো আমি এফালে লৈ আহিব পাৰিম root 2 into 1 plus root 3 divided by কি হৈ যাব 2 root 2 into a root 2 get cancel b is equal to কি হৈ যাব reverse কৰি দিয়া reverse কৰিলে কি হৈ যাব 2a divided by 1 plus root 3 so আমি এটা ফার্স্ট লিখি ললো condition 1 okay now আমি কি ফাইন কৰিম কি ফাইন কৰিবলে root 2c ইয়াৰ পৰা এই দুটা কন্ডিশনৰ পৰা ফাইন কৰিম কেনেকৈ ফাইন কৰিম চোৱা again root 3 by 2 c is equal to 1 plus root 3 divided by 2 root 2 into a again 2 get cancel so ইয়াৰ পৰা আমি 1 by reverse কৰি দিম c by root 3 is equal to কি হৈ যাব root 2a by 1 plus root over 3 আৰু root 3 টো যদি আমি এফালে লৈ যাওঁ cross multiplication so root 3 into root 2 is equal to root over 6 so আমি c পাই গলো b পাই গলো right so we have to find b plus
root 3 into c. So this is easy now. So আমি ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম root 2 যদি ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ root 2 into root 6 কি হৈ যাব 2 into root 3 because root 6 is equal to root 3 into root 2 root 2 into root 2 কি হৈ যাব 2 হৈ যাব so আমি দুটা কন্ডিশন পাই গলো so আমি এড কৰি দিম ফাইনালি b plus root 2c is equal to কি হৈ যাব এটা যদি আমি এড কৰি দিওঁ 1 plus root 3 দুটাতে আছে কমন লৈ লম 2a plus 2 root 3a okay so ইয়াৰ পৰা যদি আমি 2a এটা কমন লৈ লওঁ then 1 plus root 3 আহি যাব divided by 1 plus root 3 আহি যাব so এটো ক্যান্সেল হৈ যাব ফাইনাল আনসাৰটো কি হৈ যাব পাই যাম আমি 2a so I think option c correct হয় yeah option c twice a is the correct answer so these are three solution so thank you for watching upcoming videos blog sai thakiba and please amar channel to subscribe korba thank you